الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من دون الله لا وليا ولا شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وعلى بيت الأطهار وعلينا معهم إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي المسلم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كان أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أؤذب. فجمع يحيى عليه السلام الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد حتى جلسوا أو قعدوا على الشرف. فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذا داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوه عنقه، فقال: أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في عسره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأهرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. عباد الله ملو تلاتنك ولمن دونك بركة ni katla ka shira ka ko tigsite falaw tala kele masami ka andaka ke adama de ka andaka ke islamai kama ka anga tiga bi mabay na juma na fana baraka dan kele be mala ko kanye masado masakelen do janon fuita ameka ka shira ka fala pra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka don ala ka trande amanya na tala fala ka ndema ni kisiji ligidi Muhammadu ba kana ka sokon wona ka sabab bela gele anema ka maka fofu ka bela gele ka ndema kono albi ala ko kanye. Otamane ko fe kuduba ko anga sala ala utala nyala isra mi koro magamba la sigi anga la sigi wakati mpe ali kuduba ka daw mo kanga mo ko anga sala utala ni ala isra mi koro ibi yendron ala ya mare aya mara nga bara mo ko barakeli
ko bara kelin do ya ambere ji ala ko kanye ala ya mabba ba kan nasar ni jahannamai ka ba kan nasar diye kuna goyai ka ba ka mabba ba ni diye mangoya hanaye ala ya sabe bali ala ya kan kiso bara du mun be ko mi ba mo goya ala tale ka ambere ji kiso mala ko kanye o to menen ka nga bi kutuba amma bo ala kara ka mawludu kono folo ambe se ka ko mo san kutuba be ji ne ala kara ka mawludu de kan mais mo ye kanu ni kere kere ko muhammadu ka mawlidi kanu usabu ko sanna fana baraka ka dan tele be mala ko kany bala bala de sigre men ka nyadi kan na fala kala ka mawlidi mo mun ba fala mun ba kala o rube ala karabbo ni naminge albi ala kan ka fo ala karabbo ni bago de kan ni kala mo la ni ma ala karabbo ni bonona nyona selbate nyona salati kala te nyona ala karabbo salata ma bate me de ala karabbo nyati so ala ko ta fela karab kanu kaba kala karab bunye somuna de mo mo ni ala karab kanu kaba ka bunye nya bela jele na ikala karab som albi ka anke jama ku jama la ko kanye mo ye mawlidi ke unna tay kala karab bunye de ambo le ka jama kula albi ka na fada ma dunya ni ke mala ko kanye itsega mo bunye ku ta ala de itsega mo kanu ku ta ala de amana ko ma fo na fo ka sanga ko ba ma ikan ta tugo no fedi don mo ko ti ta'zimul amru wan nahyi min ta'zim al-amir an-nahi ni moyi wole ni ma bunye ni ma cila kan bunye ni ma ci ba le bunya mo bi wole ko na ni ma le ka kuma kan bunye ni ma le de bunye o kuma na mo ma la ka kuma ko la batu o ma la ka batu o ma la ka bunye o ta la ka kan mo yere ala kan ci do ko luma o sabo ko sa kan kan mo ye mu yala ka kan ko la ka bunye kamanga tu ala ka ya mara ko ala ala ko di kanye hadisa kele na fala ko ta ka ba ka ala batuli Allah sallallahu alaihi wasallam nala kara ni fo doro na fala ko doya ko muhammad le ka fo sallallahu alaihi wasallam ikan ko labatu ni ko labatu ika la kara labatu Allah ta'ala ko wa man yuti rasula fa qad ata Allah mo ni ka la kara labatu ika la labatu man yuti rasula fa qad ata Allah mo ni ka la kara labatu ika la labatu mo ni ka la ka so ika la so algara kan biso jama kuma ala kan biso ma amma bo kono ala kana ka molodi kuma kan amma so ala kana kuma kan ana ala kana jogo abena ko san kutru bakele anga ka san kilo kele sa san kilo kele na fala ki alla je yala san kilo kele san yere no parce que escoro ka chakati o bena fendo nyami abe mana ka petru do kara de santé mais san kilo kele no ya di ma ki ala yere san yere do ite se ka san beta kata peso kata a ese kalaje ibe toni tige sanna ni morso fiji tige sanna na ja afan be tige mais morso kelen dron xana to ga na ko cinje gise kelen ni yo laje na fala ko sani yere do iba don sigata la sani kilo bela gene san nyana mai ala tra jogo bete na jogo kelen fole nyana o ga ki wasa na tra jogo kelen ka fiye ka ba tra jogo meta akai rabadine kumbala adama den kanu kumbala adama do hine mi kumbala kama sere folo mi na folo kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dono la sigre be bi sofa na ka sabawe jahil da wula kana nyane ke ala kala siriro ni yo kembi o be taki yala yo de fo dono la fara misri ko dono la o kala abiya misri anda misri to fo kama son ta ka do mo siga sila ala kan be sutra adama de filbal kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabin osabu ko son at-tawwabun kama son nawo tu fra be mo ko losi sisa oye banger les flux oye banger flux misri kono kan anami to sella oye banger flux anami ga spani jama anami pa na minge sele bana halisel ma ba oye chemina ka ko ina fo men ga fa slama kundo me mo do hakli nyana hakli sabati tere bulu ko sabake slama do selba do me hakli nyana mi bala doni o yamna ka bugo me odona mo hakli jira ala kra muhammadu sallallahu alaihi wasallam mo ni ala kra tukle kana nyana ke misi kono ay nyana ke misi kono ala de ga nyana ke mo dimile ba koro ala kra be joro nyana mi na mo ye nyana bulu kala be na bana ako kaya to ya ka ka nyana jila ayato ya makalla afyala tellement ben korosi adama den korosi tuko
o b'a jira ni kelen b'a jira ko alakira Muhamadu kun ka fisa bɛɛ lajɛlen fa ye a ka fisa président bɛɛ ye a ka fisa masa bɛɛ ye a ka fisa kira bɛɛ ye a ka fisa ɲuman bɛɛ ye hali bi kan to ala vraiment ala k'o k'an ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ni kisa in bi ni kisa sigilen bɛ mun kan nin ye alakira ka hadisa dɔ de ye o hadisa kɔnɔna na alakira jogo dɔ bɛ jira an na a jogo dɔ bɛ a jogo cɛman o bɛ jira an na i n'a fɔ n y'a jira cogo min na jogo kelen bɛ yen n'i y'o dɔn alakira la a jogo ka ca n'i ye kelen faamu dɔrɔn i b'a dɔn alakira jogo tun bɛ min ye mɔgɔ kelen bɛ yan a ka kuma ka ca dɔ bɛ yen karamɔgɔkɛ mɔgɔw man dɛ dɔ bɛ yen a bɛ dimi joona mɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn i kuma cogo fɛ a bɛ dɔn i jogo kelen fɛ i b'a sɔrɔ n'i y'a ye a bɛ tan i b'a sɔrɔ a bɛ tan de n'i y'a ye nin fɔ sɛgɛ a bɛ tan de hali bi ka faamuya dama ala k'o k'an ye alakira Muhamadu don a y'a kisa ɲa don dɔ la a ka sahabaw cɛ ma a ko Alahu Taala ye nabi Yahya yamaruya ko a ye kumakan 5 baara ka bɛn ka kumakan 5 ninnu fana na a baaralen kɔfɛ a ka bani Israilakaw lasi k'u lawaju ale kumakan 5 in baara la mais nabi Yahya nana ka na sumaya dɔɔni min kɛ nabi Yahya ni Isa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nabi Isa ye Yahya ɲininka yala ala ye lahiri min d'i ma k'i ye kumakan 5 ninnu baara ko n'i tilala baara la f'i ka bani Israilakaw ladɔnniya a la yala n'i m'a kɛ ne bɛna wuli k'a lase dɛ nabi Yahya ko Isa ma ni le wulila k'a lase ne place la ala bɛna n jangata walama ala bɛna n jalaki cogo dɔ la o man di n ye a to yen ka wuli k'a lase nin yɔrɔ na yani an ka tɛmɛ ni hadisa in i b'a faamuya a fɔlɔ fɔlɔ k'a fɔ ala kira yɛrɛ de bɛ ka kisa lakali i n'a fɔ a kɛla ɲɛnɛ de ala kira bɛ se ka Isa ka kisa lakali cogo di Isa ma na ɲɛ a ɲɛna a bɛ se ka nabi Yahya ka kisa lakali cogo di nabi Yahya ma na a ɲɛna a m'a fɔ fana ko ala y'a fɔ n ye a m'a fɔ ko Jibirila y'a fɔ n ye a y'a lakali i n'a fɔ a kɛla ɲɛnɛ de mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ i k'o la bi mais an b'a dɔn ala kira b'a lakali na cogo min na i n'a fɔ a kɛla ɲɛnɛ de walama a kɛla i n'a fɔ a kɛla ɲɛna hali bi ko faamuya dama ala k'o k'an ye o tɛmɛnen kɔfɛ nin b'a jira nin diinɛ ba in ni ala kira b'a kan Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ani nabi Isa nabi Yahya nana ka na diinɛ mun lase a bɛɛ diinɛ kelen dɔw b'a fɔ ko nabi Isa ka diinɛ ni ala kira Muhamadu ka diinɛ kelen tɛ nabi Yahya ninnu ka diinɛ kira mun tɛmɛna k'u ka diinɛ ni ala ka diinɛ tɛ kelen ye n'a sɔrɔ kelen tun tɛ ala kira tun tɛ hadisa in lakali nabi Isa ye min fɔ a ka mantonw ɲɛna nabi Yahya ka min fɔ a ka mantonw ɲɛna ala kira bɛ ka k'o de lakali an ɲɛna ten kamasɔrɔ diinɛ kelen don baara kelen don tin kelen don ewa ɲamuruya kelen pe don n'o ye ala ka ɲamuruya ye k'a faamuya dama ala k'o k'an ye ni kumakan 5 in nabi Yahya ka jamakulu lajɛ misiri kɔnɔ misiri falenba Baitul Maqdis n'o ye Jerusalem misiriba ye u falenba jamakulu la nabi Yahya k'u ma ko ala ye yamaruya ko n ka kumakan 5 baara n yɛrɛ kan fɔlɔ kamasɔrɔ n'i ka kuma lase i ka kɛ baarakɛbaga i yɛrɛ kan n'anw tɛ bi dɛ an bɛ dɔw la ka na an ma se o ma yɛrɛ hali ala ka faamuya dama ala k'an bɛɛ lajɛlen mako to ala k'an mako to o sababu kosɔn nabi Yahya ko a fɔlɔfɔlɔ ye min ye kumakan 5 fɔlɔfɔlɔ k'u ye Alahu Taala bato k'ala kɛlɛmandiya i ye Alahu Taala kɛ kelen ala ko n k'a lase aw ma ne kelen kɔfɛ k'a baara ko an ye Alahu Taala bato a kelen an kana fɛn fara ala kan a ko o taamasiyɛn ye min ye mɔgɔ bɛ fɛn fara ala kan o ka taamasiyɛn ye min ye kamasɔrɔ olu de ka teli taamasiyɛn di de ka teli faamuyali la ni kira ye taamasiyɛn di tuma dɔ a faamuya ka nɔgɔn fo ka kuma dan ma a ko filankafɛya taamasiyɛn i n'a fɔ jɔn mɔgɔ dɔ wulila nafolotigi dɔ wulila parce que fantan tɛ se ka jɔn san nafolotigi dɔ wulila ka ka sanu ta ka ka nafolo camanba ta ka taa jɔn san dɔ ɲɛnamaba dɔ bɛ se baara la ka na jɔn bila a ka so kɔnɔ ko baara filɛ nin baara nin kɛ sɛnɛ filɛ nin sɛnɛ nin kɛ ni baara sɛnɛ na wari bɛ sɔrɔ a wari garder n ka compte kɔnɔ walama na wari bɛ se ne bolo yan jɔn ni wulila a bɛ baara in kɛla waati bɛɛ a bɛ baara in kɛla mais kalo mana sa a bɛ taa wari di mɔgɔ wɛrɛ ma kutuba ko a ma hadisa ko a ma wa ayyukum yarda bi hada jɔn de bɛ aw cɛma min bɛ sɔn a ka jɔn ka taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ sara mɔgɔ wɛrɛ ye ko filankafɛya bɛ ten alors n'i y'o fɔ sisan an ka mɔgɔw ɲɛna n'i y'o fɔ silamɛw ɲɛna a b'a fɔ ko karamɔgɔkɛ filankafɛya ko filankafo kɔni t'an cɛma yan sa o b'a fɔ ko filankafo kɔni t'an cɛma yan an bɛ anw de fɔ nin kuma in kɔni kan bɛ filankafo de ma ko an tɛ filankafo ye
mais ni ala jalakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamna na ya foko kema jonto mo mi ni tasma be nyanu nu fari kema do jahannama kono olu yesmo ye musalla alai mu yesundu alai mu ye jahadike alai mu yukanna flotto ala kasraka mais kema jono ala be tubla jahannama ko kama kende akala fengradi hukume selina fa be sel tugomi hukume sina fa be sun tugomi me yere ina koso o maka la koso jati o sabu koso islama kan kan be kalandi na fala ko kalake ameta docteur kama ameta ministre kama me bato be kenyamima ala be kele bandia nyamima ato kalanke ala kele bandia be kenyamima ala kanu ile kan ka kalani ala kanu be kenyamma o kan ka kala bela gele be wuli bi ne saraka bole meta saraka ko saraka be na tuna ito kama de ba wuli meta sini kala sa meta sini me sini ni na tuna ito kama ala be kele bandia tuna ala be bambato la tuna ala be sika sombato la tuna ito to kama kema jondo ala kan kisi abeta fuye ko baramanya ala ko to ko na kono ala unabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أقول ما هم بونا نبكة بونا بعدهم بكة كافر تقول سامدو أبسري أما سري نيانيني أما على يركل الماديا نيانيني عليك سري بكلام ميكوسون جالا يرتين شرك الأغراض أبلا بطلا أسكا كون بسري أبسري كاوكو أبي على يركل الماديا نيكورو mais ala ko ko yere o mo su chamanda le ta jahanama ko ala na kisoma tasma be nyala kema jondo ni tasma kundo ibe tulu nyana ma do ni kabla kono wala ma lo kere kere mi be tiri nyana ma ko ta kubla kono tasma ka nyana ma ako kiyama jondo mo sababe olu be na tasma nyala folo l'islamado kele e saraka bola bay kele doni ba bay kele jahadi kala bay mais amaka la ko son ala kan kisoma o sabu ko san kan ka ala kele bandia kala ka nyani ka don ya ni kala la kama kati jati wa imana pato ke tugo do be so ni ke ay mo do ye o don chrétien do o ko chrétien islam ya be kele do ko yahudi do o ko yahudi islam ya be kele kama so dina o do mi mula ara yo jeno ke ko na sara ni ka nyani ke tu ko ko kan do ka pana ni kala nyani kele ko do ni ko mo chendere nyene kala shama mita jahanama ko ni mala utala kile mandia nyene kala shama be to be halni makaslamay jamoni ka kan nyene kala do abada ni mala utala kile mandia yefe mi kile mandia yefe mi kanu o le dike jiri kiyama jodo o sabu ko salatu ya jira alsay kono flanga fo be na fo mohonni ya lammo ka labalo ka sebela ni ndama ka barake mais avec ta baraka ka di mo vraiment o se la ga mo djumay afele mi sa ku ba ko ma salat ko ni be seri ala taala ko ya nabi ya ma ko afuni na ko seri ko na be seri ba kana nyamuru akana ko fene ka to sella fala yaltafit ila salat ni be seri ikana ikomu ikina nyamuru yosi ni be seri nyamuru be ala ma minga kikinya tote yala na fala ko nyamuru mo sambe mini ka ko nese la sambe na nya ke na fo tere kan nya ke na fo tere tini me ni ka tere chibige wala ma pile ke le tukomi o nyamuru keta ki nyamuru ka ta gosipe wala ma ki nyamuru ka ta droite fe o nyamuru no kote mo do be nya do le be ma mili ya ka muso yi so kono mo do be nya do le be ma mili e balonjo la yi mo do le be nya do le be a mili te ka fa la utala nya be aladi ala kana ko sallallahu alaihi wasallam na be seli mo ni be seli ko Allahu akbar ala taala ba nyemuri iladi niki ko fena ba ko akhir minni niki ma nyamuru aba ko yara femara be mi ka sade ala yawa ni la tan na folma ni la doma ni la ko ke la bi ka fe be turu ko to sel aba ko yara femara ka sade ala yawa ne ala ka fen bela gelen te ka nyamu ilela ja fen wala ka bo iso ngona ka tindeka ala kan kisoma o sababu ko ni be seri ikini nyamuru o bala me ikini hakli nyamuru selba o selba be kila fota ka se wala se mo nani mo be seri alai
selma be tlan fo ka kase degre nani a folo folo mi mo wami na law tala ba janga ta kasella parce que seli e patole nani mbere alala abi mabo alala li mu'azzabun fi salat o mo jume mo bi na be seli ma mne kanye kuma te ka fokana ere mna ewa wasala ajusula sila seli jire ma mne kanya seli maka wati re le o mo mena jo ka be seli alai ko oluba fone anga ken ka boye kate nastarihu minha min as-salat utako yurihuna as-salat inma yastarihuna min as-salat ulude seli wasa daraka bo dara seli dara mi mu dara ni akabo dara aldara kan kisoma seli make kanye seli make kanye seli make watila ala kan kisoma ale be janga ta kasela abo fodi mo sude ba ko doya ka Allah kema doya ta ala kan kisoma seli ba fa na mo mi ako ne seli ta kanye ay seli ta kanye nyama ka bantuni ay seli reke a watila mais ma seli ke yaro ko sa ma seli misira et puis waswa ba jusura fuka mataka abe to ka miri no mati bien comment na la kon Allah akbar abe commencer ka war konta pochila na ko Allah akbar ka mo ke funere wala ko du fa ba le fifa akosela Allah ko sallallahu alaihi wasallam akot mam na ni jole dem masa o nyekoro masa kelen ki wole ikata kuma masa chefe babo ki wole wala ma du masa chefe ki wole ki ga ta ka be kuma niye ebe kuma na ebe mi la fengrama tumado ibi ko fele kama fele ka muso na le nife ibi nyamu ko laje kito ko ni president yala president bi ka ke mo wasabe yo akija ke mo wasabe kuma te ala kalama litifati fi salat ki nyamu ki te sella wala ma ka mi fengrama ki te sella ala ta fe o sabu ko sana selu nyala ko kanye sele ba sabana ya mo ye min ka seli temine mo mi na be sella waswasun ba jusula abena ka waswasun be ka ba sunu yala na fala ka foko oti ka sentimna ka ba ko do mo mi ka sele mina mo mi sele kala watila sele mi na ka nya abe sele so la watila halata ere kele ka foka be miliya ba sunu kama so miliya da ala kan ka ba deja ka to sele kabia jola sele ka ba ala ka Muhammad ni sele kun wala anya be ple abe jirere abe sa comme le bé il y a plein de comme tu dis quoi ya do meta ka do masa mi nyakoro abo do o mena ko 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 yo wa bulu ya la mo bawo me o de ka kala salama bulu salama ka salama kala ka seri ke tu mi makala ndi ka seri ke tu mi makala to ba ko ko sami ko jana te ba kala monotoni atata ke monotoni jamais adamadema salama parce que ba ka cha bulu ika ka seri ke tu mi manyi ka kala ka nyeni ka kala ka songu la ka songu sigi ala ta la o sabu ko son seri ke ko durna a cha ke durna en mo mi ale ko ta jo sella seri ka daibi seri le tiye to la songu na kala ka ko chumna ako wa tu ila qurratu aini fi salat asabana mi ako kwa sundo nabi ya ko kwa sundo ko sundo la tamasende na fo mo mi kembe ka parfum wala ma wusran man jana man baba bolo boro kono o boro to le ba bolo fani koro abe jama kulu mu kasa bole le barafe ale kasa ka di kama so parfum ba bolo parfum kasa ka di bele gele me nyabo parfum kasa fe ka gere ala anara ke mo jama chima ala na ka kasa dum fe be gerla la ako sundo la kama symbole mo me ni be sundo amena fosi sa ko sundo la mi nambe su ka domito yi ka gito te mo do be suna kasra ma sure to ire abe suna kasra ma sundo abaye le korosi mo ka korofolima abaye le korosi adama den ka nyamboyama abaye le korosi kelema abaye le kele tuma na ni mo mi ko kala mi ka abaye le kele wasa boye kala siya somuna ibada ma do ko do kila ka boye ala ka ko sallallahu alaihi wasallam الصدقة خير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشف أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشف يبقى ما سنما من تفه وكاشف ربنا كسبه ndoke wason tafe wala man ko ke wason tafe ndom se wason tafe le se la tamaji ndom se te la tamaji ndoke kabaso na folo ba bolo wala ma tani ba bolo
ila ba do ka ko mandai mais ni saraka ko ka tandama ala kana ko saraka de ka san saraka bela kele kama so mo min nyati fe ika ko de kan mo min nyati fe ni mandai ika ka saraka ko ka do de ma mo min nyati fe le bi fanda o segele be kama so na foki ma saraka ko ka dali fanda ma na matafu adai wada matu fanda mana utaka ta wardali na futife na ya dama na mana kana fuli kana fo o du boy kana mo ka o kala wala ka abesi wallahi ko be na so ko to pe dama tu kama so ma ka ala kama mige faina kana joya ka ya nya wati be so ka to fe dama tu melon lo ba fanya na ka foko ja fa na be se ka saraka ko fanda de se ba to be saraka ko chodi ika kari na folo tili kafiri kan na folo ko akan na folo bi be dimani na ke dia la ko so kana ba to bolo ifana ka saraka bo kadam do be ala du ka yire bonya fe saraka bola ala ni fanda re ka bonya fe o be saraka bo ka dik ka saraka bo ka dik sondama nu ko ko si o be saraka bo ka dik fandama nu ko ko si di ala ni karamoche ye bonya bo akodu fe il est fondant de ce bateau, fondant de qui fera. Donc, il est sokono. Car mon cher, il dit moi, flag, janko, na furo, na kata do sokono. Mais non, que là, il m'a straka bon. Mais ni kumba na straka la ala koson. Aka il est boya koson. Ala qui se met ala la. Tu m'entends, abaye le ma. Mara mika manye. Aba fon fara mika manye. Ka wala na ka straka bo kata na mbo shipe. Don ba bo de fote ko. فيه على قياء صدقة التكبر على المتكبر صدقة يربو لك وفنا سرقتي عندنا ميسا أقول كسرقة أقول سرقة بولا تمسين بين فم مومي نبانو كمكا من كوبا فما ويا من كتا كانسري كابوسري كدا كان كوبا كانتري أقول ما كان فما نفوا بمبلو سانو بمبلو ما ودي أو ما بنتي o kala minge sa o ya kolongolo katana aka sokono aye na folo duma minge o ya toy ko saka beti saka be mo ka hoyande o do be ka jumuke o ka la kota ke ala kota wala ko ju jana takkan ka ju ka de haqqat alayhim alazab awaji be la bado be nyake sigo ikanga sikisi kanga tigeni bado be nyake baraji ko do be nyake ala ka ka ta jika mais ni saka po ala be sika saka po nke sabuye ka tasma ilasa ka balawo la je uli ga bitan ala kana muhammadu sallallahu alaihi wasallam tumamna kala sanayira la nay muso jahannama ko ako muso kacha ako muso makwa saka po chayade kama so kamu kema jodo ntala ka tasro muso de kacha jahannama la katin mais nay saka po chaya abe ka sabuye ala mi ye ya fani yele mamma sai abe saka po be ke sabuye ala utara be ya fa awma mais tiɲɛ na an ka misiri kɔnɔ saraka bɔ man ca an kan k'a fɔ kala seba ye saraka bɔ caya saraka bɛ caya min a bɛ dɔ bɔ faamaya la saraka bɔ bali tɛgɛ bali ani saraka ka bɔ waati bɛɛ a dusu kasilen bɛ waati bɛɛ a bɛ taa yɔrɔ la kɛ hɛrɛ sɔrɔ ye a mangoyalen bɛ waati bɛɛ kama sɔrɔ ala t'a fɛ dugukolo t'a fɛ mɛlɛkɛw yɛrɛ b'a dan Allahumma aati mumsikan talafan mɛlɛkɛw b'a dan waati bɛɛ ko mɔgɔ min t'a fɛ ka nafolo bɔ kala ka tiɲɛni dɔ o sababu kɔfɛ a tɛ sɔn ka wari bɔ min kɛ a tɛ sɔn ka saraka bɔ min kɛ tuma o tuma n'a bɛ taama ka taa yɔrɔ la a man di mɔgɔ si ye u tɛ fɛ ka baara taama u tɛ muso d'a ma a sigilen bɛ a ni tɔɔrɔlen dɛ mɛ n'i ye saraka bɔ waati bɛɛ dɔnnibaw b'a fɔ ko hali ni mɛlɛkɛ ni malutu kana na k'a bɛ ni bɔ n'a ye nana ye sɔrɔ saraka bɔ a bɛ pɛn nɔ saraka ye fɛn ye samaw kan k'o kɛ waati bɛɛ a duurunan ye min ye sa. O ye ala ko fɛ zikrullah nabi ya ko ala ko fala kama sembe ina fo mo woni jugu ko landa ko ba fa sika ta ba minɛ de o ye an bɛɛ lajɛlen jugu a ko landa ko ba minɛ o nana ko ba minɛ mi ga sina ka so bɛ to ko bunker fortress ba ayo ye mi ga sina ka to ko mi ge a kisira ka bɔ a jugu tɔrɔ ma a ko foyi tan kisi ka bɔ sita ka fo fala ko fɔ caman ba ala ko fɔ caman ba de bɛ adamaden kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma o tɛ gosiro tɛ adamaden sitana cɛ
شيطان الناس كلمة كابيتا جهنم أقول سكتلا قلبي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Les chers frères et sœurs en islam, nous leur Seigneur le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons et témoignons qu'il n'y a de divinité qu'Allah et témoignons que Mohammed ibn Abdullah est son serviteur et son messager. Nous demandons à Allah de prier sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à lui, sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi la voie du bienfait jusqu'à la fin des temps. Que Dieu fasse que nous soyons tous parmi ces deux personnes. Le Seigneur nous conseille la piété qui consiste à appliquer tout ce que Dieu nous a conseillé et à éviter et à nous éloigner de ce que Dieu nous a déconseillé. Que Dieu fasse que nous soyons tous des pieux, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes encore dans le mois du Mawlud. Et on parlera encore de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque vendredi que Dieu fait, on ne peut pas ne pas faire la fête de Mohammed Rasulullah sallallahu. Chaque fois que nous citons un verset, un hadith du prophète Mohammed Rasulullah, on honore le prophète et on grandit le prophète et on vénère Mohammed Rasulullah. C'est ça le sens du Mawlud. Mawlud Nabi, c'est vénérer, honorer et grandir Mohammed Rasulullah, Ta'zim Rasul. Le fait de vénérer Mohammed Rasulullah dans les vendredis, c'est faire son Mawlud. Et nous avons dit que citer un verset, un hadith du prophète Mohammed Rasulullah, ou bien citer un comportement de Mohammed Rasulullah, ça suffit de faire connaître Mohammed Rasulullah à sa communauté. Aujourd'hui, nous citons un hadith du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, devant sa communauté, il a cité ce fait-là en disant Nabi Yahya, qui est le prophète Job, et le prophète Isa sont venus ensemble. Et Yahya a reçu une information de Allah en lui disant il y a 5 paroles que tu dois enseigner à ta communauté. Ces 5 paroles, tu les appliques d'abord avant de les enseigner à ta communauté. Et les 5 paroles étaient quoi? Le premier, il a dit le Seigneur me dit de vous conseiller de l'unifier, d'adorer seulement Allah, uniquement Allah, et de ne pas associer quoi que ce soit à Dieu. Il a dit l'exemple de celui qui associe quelque chose à Dieu, c'est comme quelqu'un qui allait acheter un esclave. Quelqu'un qui allait acheter un esclave. Et quand il a acheté l'esclave, il lui a dit voici ma demeure, voici le travail que tu dois faire, il faut travailler et ce que tu récolteras, l'argent que tu auras eu, tu me le donnes. Mais cet esclave-là, il a commencé à travailler et quand il récoltait la récolte, quand il avait l'argent, il allait donner ça à quelqu'un qui l'influençait beaucoup. Et le hadith nous dit, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui aurait aimé, qui aurait apprécié un esclave qui se comporte de la sorte? Celui qui associe Dieu à quelque chose, celui qui associe quelque chose à Dieu, celui qui vénère quelque chose au côté de Allah, celui-là même, il est le même exemple que ce monsieur-là. Quand on va citer ce hadith, beaucoup parmi nous diront, nous ne sommes pas des idolâtres ici, nous sommes des musulmans, nous sommes dans la mosquée. C'est pour cette raison on a rappelé ici que le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un hadith en disant le jour du jugement, quand les gens devront aller en enfer, il va falloir réatisser. Il va falloir faire reflamber l'enfer. Alors, il y a 3 grands adorateurs d'Allah qui se disent adorateurs d'Allah, qui seront les premiers à atisser le feu. Le premier parmi eux, c'était quelqu'un qui était riche, quelqu'un à qui Dieu a donné beaucoup d'argent. Il était un musulman, il priait avec les gens. Mais il n'a pas appris comment être sincère dans l'adoration d'Allah. Cette chose-là, il faut qu'on l'apprenne aussi. On n'a pas à prier, on apprend à jeûner, mais il faut apprendre à prier pour Allah uniquement. Parce qu'on prie souvent pour se faire voir, on prie souvent parce que c'est naturel, mais on ne prie pas sincèrement pour Allah. Il faut chercher à cultiver ça et à prier sincèrement ça. Et ça, tu ne le feras jamais quand tu ne connais pas ton cœur. Le jour du jugement, Dieu leur dira, vous avez adoré Allah, on vous a donné de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Il dit, mon argent, j'ai construit les mosquées. J'ai construit, j'ai soigné les gens, j'ai guéri les gens.
Je me suis occupé des gens, mais Dieu dira, tu as fait ça pour qu'on dise. Et on a dit, alors tu n'as aucune récompense ici. La seconde personne, c'est quelqu'un qui était grand savant, un grand érudit. Et quand il va aller en enfer, on lui dira, tu n'as pas utilisé ta connaissance pour Allah. Ta connaissance, tu l'as utilisée pour qu'on le dise, pour qu'on te vénère. Il dit, mais j'enseigne les gens, j'enseigne le Coran. J'ai fait des prières, j'ai enseigné la prière aux gens. Mais tu as enseigné la prière aux gens pour qu'on le dise. Et on l'a dit, tu n'as aucune récompense. Ceux-là sont les idolâtres. Sont les associations. C'est pour cette raison le sermon nous dit, et quand vous devez être unifié, vous devez unifier Allah, il faut unifier Allah. Si vous ne l'unifiez pas, et vous adorez Dieu pour quelque chose d'autre, c'est comme un esclave qu'on a acheté, mais il travaille au compte de quelqu'un d'autre. Que Dieu donne la compréhension, Inch'Allah. Le second élément, c'est quelqu'un qui priait. Il a dit dans ce hadith, celui qui prie, qu'il ne se détourne pas. Qu'il ne tourne pas la face pendant la prière. Parce que quand tu tournes la face pendant la prière, Satan a volé de ta prière. Et quand Satan vole de ta prière risque de ne pas être acceptée. Et quand vous priez, Dieu vous fait face à votre figure. Mais quand vous vous détournez, Dieu ne vous regarde plus, il n'accepte pas la prière. Ici, les gens penseront que se détourner de la prière veut dire détourner sa face de la Kaaba. Ce n'est pas ça seulement. Mais c'est détourner son cœur de Allah. C'est pour cette raison qu'on doit apprendre à mettre son cœur sur Allah pendant la prière. Quand vous priez, il faut chercher à apprendre comment est-ce qu'on peut prier afin que la prière soit de plus en plus proche de l'acceptation. Mais quand tu vas prier pour te débarrasser, comme les gens diraient, débarrasse-nous de la prière. Que Dieu nous donne la compréhension, Inch'Allah. Le second élément, c'est le jeûne. Il a dit celui qui jeûne, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui a un grand parfum, un bon parfum avec lui. Ce parfum embaume la bonne odeur. Il est assis dans un grand milieu où il y a beaucoup d'autres, c'est seulement qui n'ont pas de bonne odeur. Et lui, il dégage une bonne odeur. Les gens s'approchent de lui dans l'assemblée. C'est comme ça celui qui jeûne. Celui qui jeûne, ce n'est pas celui qui se prive de nourriture, mais c'est celui-là même qui évite de critiquer ses frères. Celui-là même qui évite de haïr ses frères, même quand bien même il mérite d'être haï. Parce qu'il y a parmi des frères qui méritent d'être haïs sincèrement, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Non seulement ils ne sont pas reconnaissants, mais ils fomentent de mauvais coups contre ceux qui les ont fait du bien. Il y en a parmi nous qui fait même du mal à celui qui l'a fait du bien. Comme le dit le hadith, il faut craindre le mal de celui à qui tu as fait du bien. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui s'en sort, c'est lui même qui se place réellement maintenant contre toi pour te nuire. Mais le hadith nous dit, celui qui jeûne, c'est celui-là même qui pardonne aux autres. Il pardonne aux autres, donc il dégage une bonne odeur, cette odeur-là que Dieu même aime. Que Dieu fasse que nous ayons la compréhension, Inch'Allah. Le cinquième élément, c'est le zikr, l'invocation d'Allah. L'invocation d'Allah, dans le hadith, on nous dit, celui qui invoque Allah. Son exemple, c'est comme quelqu'un qui a été poursuivi par un grand bandit de chemin. Alors il s'est enfui, il est allé croiser une maison dans laquelle il s'est réfugié. Et quand il s'est réfugié là-bas, il a été en sécurité. Et c'est ainsi, on ne peut jamais échapper à Satan que par les invocations continues. Ce n'est pas les invocations seulement après les prières, mais les invocations continues. Il faut que vous invoquez Allah, vous citez Allah, vous honorez Allah dans vos prières, vous zikez chaque fois le nom de Allah. Cela empêche Satan de vous approcher. Il y a un autre élément que le sacrifice et le monde. Le sacrifice et le monde, dans ce hadith-là, il a dit, celui qui fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de monde, c'est comme quelqu'un que les bandits ont attrapé, ils veulent décapiter. Les bandits vous ont attrapé, ils vont vous décapiter. Alors vous avez beaucoup d'argent avec vous. Vous savez que ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Vous leur dites, j'ai de l'argent pour payer mon âme. Alors, ils vous conduisent à la maison et vous leur donnez votre richesse. Alors, on ne vous tue plus, on vous libère. C'est comme ça celui qui a de l'argent et qui a des sacrifices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut faire des sacrifices pour Allah. Il faut donner l'argent à cause de Allah. Il ne faut pas donner l'argent pour nuire aux autres. Il ne faut pas donner l'argent pour avoir l'argent. Il ne faut pas donner l'argent pour avoir le travail. Il faut donner de l'argent parce que Dieu recommande le sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Inna Allah yaqulu bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقم الصلاة.